Yönler. Yönler means directions यानी हदायत, दिशा निर्देश. Yukarı. Yukarı means up यानी ऊपर. Aşağı. Aşağı means down यानी नीचे. Sağ. Sağ means right यानी दाएं. Sol. Sol means left यानी बाएं. Orta. Orta means middle यानी बीच, दरमियान. Düz. Düz means straight यानी सीधा. Ön. Ön means front यानी सामने. Arka. Arka means back यानी पीछे. Yakın. Yakın means near or close यानी पास या नजदीक. Uzak. Uzak means far यानी दूर. İçeri. İçeri means inside यानी अंदर. Dışarı. Dışarı means outside यानी बाहर.